बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अडियाला के बाहर की सूरत हाल, अदालत में इमरान खान साहब की बुशरा बीबी की कैद तन्हाई गैर कानूनी करार दी जाए, ये मामला, इसके अलावा एक खुशकिस्मत तरीन जर्नैल, ये तमाम चीज़ें मैं इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। इसकी भी बात करेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना फजलुर रहमान के घर क्यों गए हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन पहले आपसे रिक्वेस्ट, तारिक मतीन 2.0 आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, कीप ऑन सब्सक्राइबिंग। वहाँ पर हम एक ऐसी कहानी आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में रखने जा रहे हैं कि जिसमें ताकत के मरकज़ में एक ताकतवर ने दूसरे ताकतवर पर बंदूक निकाली, अपना मुतालबा मनवाया, एक ताकतवर को बाकायदा बंदूक निकाल कर अगवा किया। हमारी हिस्ट्री का बहुत बड़ा वाक़या, नाकाबिल यकीन वाक़यात में, बल्कि सबसे ज़्यादा नाकाबिल यकीन वाक़यात में से एक वाक़या। इसकी बात हम करेंगे, तफसील के साथ आपको डॉक्यूमेंट्री में बताएंगे। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, तारिक मतीन 2.0 को सब्सक्राइब करने के साथ साथ, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि सवाल का जवाब मिल रहा है आपके मज़ीद सब्सक्राइब करने से, कमेंट करने से, लाइक करने से, कि क्या किया गया है बहुत से यूट्यूब पर काम करने वाले सहाफ़ियों के साथ। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात करें उससे पहले, सबसे पहले आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आगा रफ़ीउल्लाह हैं। वो जो मुल्तान में वाक़या पेश आया, जिसमें एक बाप अपने बेटे का बेकफन लाशा लेकर कब्रिस्तान पहुंच गया मुल्तान में, उस बाप के बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आगा रफ़ीउल्लाह बात कर रहे हैं। और जुमला उनका यह है कि लोग ऐसा सस्ती शोहरत के लिए भी किया करते हैं। मैं हैरान हूं ये सोचकर कि कोई शख्स किस तरह की ज़हनी कैफियत में होगा कि वो किसी शख्स के लिए, जिसका 24-25 साल का जवान बेटा जान से गया, और वो बाप अपने बेटे की लाश बगैर कफन के, माली हालत इस बात की भी इजाज़त नहीं देती थी कि वो कफना सकता, बगैर कफन के लेकर पहुंचा। वो वाक़या जब पूरे मुल्क में वायरल हो गया है, तो आगा रफ़ीउल्लाह साहब कह रहे हैं कि सस्ती शोहरत के लिए कोई ऐसा कर सकता है। कौन है ये बाप? किसी MNA से टक्कर लेने वाला, इलेक्शन लड़ने वाला, किसी बड़े ताकतवर आदमी के गिरेबान पे हाथ डालने वाला, कोई ऐसा शख्स जिसके इरादे हों कि वो मुल्क में हुकूमत संभालेगा, सूबे में हुकूमत संभालेगा, किसी बहुत बड़े आदमी की जिंदगी उजाड़ के रख देगा, कोई इतने बड़े अज़ाइम रखने वाला है। इसको क्यों चाहिए सस्ती शोहरत? क्या आगा रफ़ीउल्लाह साहब ये बता सकते हैं? और किसी के बेटे के मर जाने के बाद उसके बाप के बारे में, उसकी इतनी बुरी हालत के बारे में ये जुमला कहना, मैं हैरान हूं कि कोई शख्स ये कैसे कर सकता है। लेकिन आगा रफ़ीउल्लाह साहब ने ये बात की है, ये बहुत ही परेशान कुन, हैरान कुन है कि हमारे यहाँ ये जो अशराफिया है ना, रूलिंग एलीट, ये इस जहनियत की मालिक है। इसीलिए इन्हें, इस मुल्क के एक आम आदमी की ज़िंदगी कहाँ पहुँच चुकी है, इन्हें अंदाज़ा ही नहीं है। ये अपनी अपनी हुकूमतों में, अपने अपने इक़्तिदार में मगन लोग हैं। इसके बाद मैं आप सर्च करूं, अलीमा खान साहिबा, उन्होंने ये जो सिस्टम की तरफ से करवाया गया बाउंसर था, ये जो बात थी कि हम मुलाकात करवा देंगे नौरीन नियाज़ी की, आप एक दरख्वास्त दे दीजिए, और साथ में ये भी कि अलीमा खान नहीं चाहती, अलीमा खान एक प्रॉब्लम है, अलीमा खान मुलाकात होने नहीं देना चाहती। तो इसको अलीमा खान साहिबा ने उठा के साइड पे फेंक दिया, और अलीमा खान साहिबा ने कहा कि ठीक है, मैं प्रॉब्लम हूँ, ठीक है, मैं प्रॉब्लम ख़त्म करती हूँ, हम अभी अडियाला के बाहर मौजूद हैं, करवाएं मुलाकात। ये अलीमा खान साहब ने कहा कि नौरीन नियाज़ी की मुलाकात करवानी है, नौरीन नियाज़ी साथ मौजूद हैं, आप मुलाकात करवाएं। और ये जो था ना कि अलीमा खान साहिबा खुद मिलें या तीनों बहनें मिलें, अव्वल तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन्होंने वहीं पर ऑफ़र की। मगर ये ऑफ़र जेल हुक्काम, अथॉरिटीज़ वगैरह कहाँ, कैसे पहुँचे, किस तक पहुँचे? हालांकि अलीमा खान साहिबा ने इस पर एतराज़ किया था, मगर फिर भी उन्होंने कहा कि करवाएं मुलाकात। तो आप देखिए कि हमारे यहाँ ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम क्या कर रहा है। ये वजह करार देते हैं इन लोगों को कि आप लोग जेल नहीं आते। बाकायदा तौर पर अदालतों में ये कई बार कहा गया है कि ये जेल नहीं आते, और जेल से आप 1.5-2 किलोमीटर दूर उनका रास्ता रोक कर खड़े हो जाते हैं। आप ये कहते हैं, आज फिर खबर दी नईम अशरफ भट्ट साहब ने कि ये कहा गया कि इतने बजे तक आप लोग पहुंच जाए अडियाला,
اور نورین نیازی صاحبہ کی ملاقات کروا دی جائے گی۔ عمران خان صاحب کی بہنیں آج عدالت میں موجود تھیں، یہ اڈیالہ پہنچے ہیں تو کوئی شاید 3:30 پونے 4 بجے کا وقت تھا، اور اس موقع پر یہ کہا گیا کہ یہ لوگ بر وقت نہیں آئے۔ دیکھیے، بشرا بی بی کی بھابھی کی، بشرا بی بی کی بیٹی کی ملاقات کروا دی گئی ہے۔ اب یہ جو معاملہ ہے تو آپ یہ بہنیں 2 بجے پہنچ جائیں تب بھی ملاقات نہیں کرواتے، 1 بجے پہنچ جائیں تب بھی ملاقات نہیں کرواتے، 3:30 4 بجے پہنچے تب بھی ملاقات نہیں کرواتے، اور 4 بجے ان کو بتاتے ہیں حکام آ کر کے اب آپ چلے جائیے کیونکہ ملاقات کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ وہ لوگ جو ملاقات نہیں کرواتے وہ آنے والوں کو بتاتے ہیں کہ اب آپ جا سکتے ہیں کیونکہ ملاقات کا وقت ختم ہو گیا۔ یہ لطیفہ اڈیالہ کے باہر چلتا ہے۔ اور آج ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں پر بچے قیدی 804 کا جیل کا لباس پہنا کر علامتی طور پر بچے قیدیوں کی شکل میں لائے گئے عمران خان صاحب سے اظہار یکجہتی کے لیے۔ میں ایک چیز دیکھتا ہوں کہ وہاں بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، کچھ بڑے بڑے نام پہنچیں گے، اور ایون قائد حزب اختلاف وغیرہ بھی پہنچیں گے، اور پہنچنے کے بعد کچھ دیر میڈیا سے بات ہوگی، بہنوں کے ساتھ بیٹھیں گے، اس کے بعد چلے جائیں گے۔ کچھ ایم این ایز، ایم پی ایز، ٹکٹ ہولڈرز آئیں گے، چلے جائیں گے، کچھ موجود رہیں گے، اور کچھ وزراء وغیرہ آئیں گے، بالکل میڈیا کے سامنے رہیں گے، میڈیا سے بات کریں گے، بہنوں کے ساتھ بیٹھیں گے بھی، اور اس کے بعد چلے جائیں گے۔ یہاں عمران خان صاحب کی بہنیں نہ ہوں تو کیا ہو؟ یعنی یہاں پریزنس کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم بار بار آپ سے ایک بات کرتے تھے کہ عمران خان اس ملک کی سب سے بڑی خبر ہے۔ اس ملک کے ٹاک شوز میں، اس ملک کے ڈرائنگ رومز کے ڈسکشنز میں، اس ملک کے تھڑے پر، اس ملک کے سوشل میڈیا پر ایک آدمی کی گونج ہے، وہ گونج ہے عمران خان کی۔ کم ہو گئی ہے، یہ بھی اب ہمیں ماننا چاہیے کہ کم ہو گئی ہے، کیونکہ عمران خان کی پارٹی کے لوگ جو ہیں ان کی وجہ سے کم ہوئی ہے۔ وہ اب اس طرح سے اس پر بات نہیں کرتے۔ پہلے پریس کانفرنس میں ہم للکارتے ہوئے، بات کرتے ہوئے، اگر ایسا نہیں کرو گے تو یہ کر دیں گے، یہ کرنے پر مجبور ہوں گے، باہر نکلتے ہوئے، لوگوں سے بات کرتے ہوئے عمران خان کے لیے ایفرٹ کرتے ہوئے دیکھتے تھے، اب نہیں دیکھتے۔ تو اب عمران خان جو اس ملک میں سب سے بڑی خبر تھا، وہ اب بھی بہت بڑی خبر ہے، مگر کیا وہ اب بھی سب سے بڑی خبر ہے؟ یہ اب سوالیہ نشان ہے۔ اور یہ سوالیہ نشان پیدا کیا ہے، وہ جو ہوتا ہے نا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ پیدا کیا ہے عمران خان کی جماعت کے اپنے لوگوں نے، خیبر پختونخوا کے، پنجاب کے، سندھ کے لوگوں نے، کہ اب عمران خان پہ اس طرح سے بات نہیں ہوتی، اب عمران خان اس طرح کی چیز نہیں ہے۔ میں کراچی کی بات کروں آپ سے، کراچی میں عمران خان رہائی تحریک ہو، یعنی کراچی میں 2 گروپس ہیں، وہ 2 گروپس الگ الگ بھی کر لیں تو ایکٹیویٹی ہوتی تھی، مسلسل ہوتی تھی، سڑکوں پہ نکلتے تھے، بائک ریلی کرتے تھے، کار ریلی کرتے تھے، باہر آتے تھے۔ اب کر رہے ہیں، اب اس طرح سے نہیں کر رہے۔ یہ خیبر پختونخوا میں باقی جگہوں پر بڑی زوردار ریلیاں کرتے تھے، للکارتے تھے اسٹیبلشمنٹ کو، حکومت کو، اب نہیں کر رہے۔ تو کیا کہیں پیچھے کوئی مفاہمت چل رہی ہے؟ نہیں پتا۔ کوئی چیز ہے کہ جس کے نتیجے میں کچھ ہو جائے گا؟ نہیں پتا، اس کے بارے میں خبریں آتی رہتی ہے، لیکن اس کی حقیقت ابھی ہمیں نہیں پتا۔ مگر عمران خان اس وقت جو سب سے بڑی خبر نہیں ہے، تو وہ لوگ جنہوں نے عمران خان کو سب سے بڑی خبر بنانے میں، بنائے رکھنے میں کردار ادا کیا تھا، بہت سارے فیکٹرز تھے۔ سوشل میڈیا ایک فیکٹر، ایم این ایز، ایم پی ایز ایک فیکٹر، سڑکوں پر مظاہرے کرنا، باہر آنا، ریلی کرنا ایک فیکٹر، پنجاب میں جو اچانک فلیش پروٹیسٹ ہوتے تھے وہ ہونا ایک فیکٹر۔ تو ان میں سوشل میڈیا کا فیکٹر تو اب بھی اسی طرح سے تگڑا بھرپور موجود ہے، مگر باقی فیکٹرز بہت ساری جگہوں پر، ایوان میں، ٹاک شوز میں، للکارتی ہوئی پریس کانفرنسز میں، باہر نکل کر ریلی کرنے میں بہت سارے فیکٹرز ماند پڑ گئے ہیں۔ اگر عمران خان کی یہ بہنیں اڈیالہ مسلسل آنا، میڈیا پر آنا، عدالت آنا، بات کرنا، محسن نقوی کا نام لے کر بات کرنا، حکومت کا نام لے کر بات کرنا، ایون اپنی پارٹی کے لوگوں کو یہ پوچھنا کہ کیا کر رہے ہو، یہ اگر نہ کر رہی ہوں عمران خان کی بہنیں، تو اس وقت عمران خان جو سب سے بڑی خبر سے بڑی خبر تک آ گیا ہے، عمران خان بس کہیں ایک خبر بن کر رہ جائے، تو یہ عمران خان کی اپنی جماعت کے لوگوں نے کیا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ پاکستان کے خوش قسمت ترین جرنیل، ان کی بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ دیکھیے، یہ جو پی آئی اے کا سودا ہونے کے بعد ٹرانزیکشن مکمل ہوئی اور ہمارے سامنے آ گئے ہیں پی آئی اے کے نئے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ انور علی حیدر صاحب۔ ان کے بارے میں جو پی آئی اے سنبھالیں گے، یہ بتاتے ہیں ماجد نظامی صاحب کہ انہوں نے کیا زبردست قسمت پائی ہے۔
2019 में रिटायर हुए तो इमरान खान साहब ने उन्हें नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया। बाद में निगरां हुकूमत में वो निगरां वजीर दिफा रहे, वहां से निकले तो फौजी फाउंडेशन के सरबराह बन गए। फिर SIFC को भी उन्होंने कुछ वक्त शरफ बख्शा। वॉर स्टडीज में मास्टर्स करने वाले अनवर अली हैदर अब कमर्शियल एयरलाइन को नई बुलंदियों पर ले जाएंगे। जबरदस्त, एक बड़ा लंबा चौड़ा करियर, और उस करियर के बाद मुसलसल कामयाबियां जनरल साहब के हिस्से में, नथिंग लाइक इट। जबकि दूसरी जानिब इस मुल्क का जो शायद सबसे ज़्यादा मशहूर नाम है आज की तारीख में, आप देखिए कि एचिसोनियन, फिर उसके बाद बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स कोटा पर एडमिशन लिया तो तब भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उसके बाद खेलों में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। फिर उसके बाद खेलों में एक बिल्कुल मुख्तलिफ शख्सियत के रूप में इंडिया के बैट्समैन को दोबारा कहना कि आओ खेलो, फिर आउट करना, एक बिल्कुल मुख्तलिफ माइंडसेट का बंदा इमरान खान। वो इमरान खान वर्ल्ड कप जितवाता है, वो इमरान खान शौकत खानम 3 कैंसर हॉस्पिटल बना देता है, 2 चल रहे हैं, एक तकमील के बिल्कुल आखिरी मराहिल में है। वो 2 जामियात बना देता है जो मुल्क में तालीम के लिए काम करेंगी। वो इंटरनेशनल एक जामिया का चांसलर बनता है। और फिर उसके बाद वो इमरान खान जो है वो इस वक्त अडयाला जेल में मौजूद है और उसका केस इस मुल्क की अदालतें सुन नहीं रही। ये उस इमरान खान की किस्मत है। तो अल्लाह ताला सबको अच्छी किस्मत दे, जैसी जनरल साहब की किस्मत है ऐसी किस्मत सबको मिले, आमीन। मुझे आपको सबको मिले, इलाही आमीन। दूसरा जो समात है इमरान खान साहब की, वहाँ पर कैद तन्हाई गैर कानूनी करार दी जाए, ये काबिल समात है या नहीं, इस बारे में फैसला महफूज कर दिया। मुझे तो इसी पर हैरत होती है कि कैद तन्हाई गैर कानूनी है या कानूनी है, इस पर दरखास्त काबिल समात है या नहीं, इस बात का फैसला होगा। लेकिन बहरहाल अदालत फैसला करेगी, हमारे सामने आएगा कि अदालत क्या फैसला करती है। जाते जाते आखिरी चीज़, बिलावल भुट्टो जरदारी की आज हमारे सामने वीडियो आई। वो मौलाना फजलुर रहमान के घर तशरीफ़ ले गए, उनके साथ राजा परवेज़ अशरफ और दीगर उनकी पार्टी के रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुशावरत कर रहे हैं। बताया जा रहा है मामला कश्मीर का है, वो कश्मीर के जिसके रहनुमाओं ने मौलाना फजलुर रहमान से कहा कि आप सालिसी करें, हम अपने अगले स्टेप को, अगले लाएमल को हम रोक देते हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने रजामंदी जाहिर की, वो मामला रुक गया और अब उस मामले पर एक जानिब वहाँ धरना जारी है, वो लोग रावला कोर्ट में मौजूद हैं, रुके हुए हैं। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान साहब से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पहुँच कर जो बात की है, जिनकी वहाँ पर जमात की हुकूमत है, तो लगता है कि अब कुछ इस सिलसिले में हो जाएगा, होना चाहिए, आमीन। लेकिन मामला अभी तक जो है वो लटका हुआ और अटका हुआ है। अल्लाह ना करे कि भटका हुआ ये मामला हो जाए। जाते जाते देखिए अब क्या बनता है। आज फिर हम ये देखेंगे कि इमरान खान की बहनें कोई 9:30-10 बजे अडयाला से चली जाएंगी, मगर उन्होंने उन लोगों को जिन्होंने इमरान खान को सबसे बड़ी खबर से सिर्फ बड़ी खबर के लेवल पर पहुंचा दिया है, ये बता दिया है कि अब वो मजबूर होंगी और लाएअमल देंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।